खाइबाटा जेतिकी सहज ताठार रोषे करिया बहुत कष्ट। तो मु गोटे पटर बसई देथिली भात आ बुट डाली तरकारी रांधिया पई मु काटी देथिली सामग्री आ एका तो रोषे करिया पई बहुत भल लागे तेणु गोटे छोट छुआटा को पाखरे रखिथिली आ ताको देथिली टिके रसना पीवा पई काहेकि सी भी छिड़ाई छिड़ाई बोर न हो। तापर मु स्टार्ट कर देथिली रोषे काम आ रोषे काम तो करिया पई बहुत भल लागे किंतु मोर प्रोसेस ठीक न थाए कहापर कौन दि जाए सेटा जानी कि सब प्रकार जहाँ भी हो कनक्लूजन किंतु भल बाहर। तो रोषे काम स्टार्ट कर देथिली हे देखि पारथुए सांग माने ठीक टाइम रे खाइले खाद्य रोग सब हेबनी पत तेणु समस्ते ठीक टाइम रे खाद्य खातु। खाइबा जातला रेडी आ बिले चाहिए केतबेला वीडियो बना सरिबो आ से खाइबा को पूरा झांप मारिक देखियो सी गोटे बिले मु गोटे बिले आखि बंद करने पड़ो नकल हाँ ठीक है এইটা হচ্ছে আমার চুনমুন গোষ্ঠী কাহিଁକିନା ଏଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚକଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚକଲେଟ୍ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଇଛି ମାନେ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଲ୍କି ହାର୍ଟ ହସେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସ ନା ନା ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଲେ ବାକି ସେମାନେ ଏତେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କଣ ହେଇକି ଆମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଜି ପାଗଟା ହେଇଥିଲା ମେଘୁଆ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା କଣ ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବା ତ ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା ଆମ୍ବ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚଟପଟା କିଛି ହେଇପାରେ ତ ଆମ୍ବକୁ କଟ୍ କଟ୍ କରି କାଟିଦେଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲୁ। ସତ କଥା କହିବ ମାନେ ଖରାପ ହେଲେ ବି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବି ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। एते भी खट्टा नहीं बहुत खट्टा नुह कि बहुत मीठा भी नुहे माने मीडियम टाइप रो छै बहुत बढ़िया लागु सत कथा। तो शेषर हमर आसिक पहुँचले बड़ मेम्बर जे कि हमको माने आमे तांको बहुत मिस करथुलु मामा टिके हाई कर देलो को केमिति अच्छो समस्ते बाच आमे भलो अछु ना कोन ए डांस कर देलो यस गीत बजे बाय बाय थैंक यू नेक्स्ट ब्लॉग रे।